Sanki her şey kayboldu, çok derin hislerim. Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey, ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık böyle hissettim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey, ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık çok geç. So, gumawa po ako dyan ng fake network gamit ang aking cellphone. So, pwede talaga tayong gumawa ng fake network gamit lamang ang cellphone. So, mag-iingat tayo sa pag-connect natin sa mga hindi kilalang wifi network dahil pwede tayong ma-hack or ma-exploit kapag nag-connect tayo sa mga network or wifi network na hindi natin kilala, kasi posibleng gawa yun ng hacker para ma-hack. So, mag-iingat tayo saan ba tayo nagko-connect ng wifi. So, kung hindi natin kilala ang isang wifi, wag na natin subukan pang mag-connect kasi posible talaga tayong ma-hack nun. So, yun lang. Paki-like na rin yung aking video dyan and subscribe to my channel. So, yun lang guys. Stay safe. Mag-iingat kayo sa pag-connect ng wifi network na hindi kilala. So, yun lang. Bye-bye.